بیٹھا ہوا ہے, ڈی سی صاحب ہے, ایس پی صاحب ہے, سارے بیٹھے ہوئے. اب بولتا ہے کہ 7 دن نہ جائے ٹرک رات کو. کیوں نہیں جائے؟ آپ کے ساتھ تو 400 یا 555 نفری لیویز. آپ لوگ اس سے بتا لیتا ہے. آپ 555 یا 455 لیویز والا مجھے ادھر حاضر کر. اگر آپ نے حاضر کیا مجھے ہتھکڑی لگا دو. آپ مثال آپ رات کو بھی چلاؤ, دن کو بھی چلاؤ, ایک مل پر 100 آدمی آتا ہے, ٹوٹل 10 مل. ایک کدھر گیا ہے, ایک کدھر غائب ہے لیویز والا؟ ایک کیوں بتائیس لوگوں سے لے رہا ہے؟ صرف لیویز والوں سے نہیں لے رہا ہے, میں کرنل صاحب کو نوٹس میں لاتا ہوں. اس کو تو پتہ نہیں. ہمارے جتنے ادارے ہیں ادھر, پبلک ہیلتھ ہوئے, ریگیشن ہوئے, بینڈار ہوئے, زراعت ہوئے, جو بھی ہوئے, سب افسروں سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ مہینے میں بتا لیتا ہے. ایک ایکشن صاحب میرے پاس آ گیا, بولتا ہے میں نے ارنائی ٹرانسفر کیا ہوا ہے, اس نے مجھے پیغام دیا ہوا ہے اگر آپ 2 لاکھ روپیہ مہینے میں بتا دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ارنائی آ جاؤ. گشکوری صاحب تھا. اگر آپ نہیں دیتا ہے تو پھر مت آ جاؤ. سر یہ حال ہے. نفری آپ کا ساتھ ہے, آپ کنٹرول کرو, آپ کر سکتا ہے. دوسری بات تو آپ نے بولا راشن کے ساتھ ہمارا کام نہیں. اس راشن پر اب جھگڑا ہوتا ہے. 95-98% لوگ ناراض ہیں. کرنل صاحب کے کیمپ میں رکھو, وہ تقسیم کرے. آپ اپنا دفتر میں گودام میں رکھو, آپ تقسیم کرے. یہ متنازع علاقہ ہے, اس پر ہمارا اعتراض میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے سلام صاحب کو بولا کہ دفتر سے نکلو, یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں تالا لگاتا ہوں. خدا کے قسم میں گھر بیٹھ گیا. 4 ٹریکٹر 3 دن ہوتا ہے لوڈ ہوا ہے, نکلا ہوا ہے. 4 ٹریکٹر یہ کدھر گیا؟ پہلے بھی یہ راشن آیا ہوا ہے, 10 ٹرک سنزاوی گیا ہوا ہے. کیوں جاتا ہے سنزاوی؟ ہمارا ہے کہ ہمارا نائی کا کہ آپ سنزاوی لے جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سلام صاحب کے نوٹس میں نے لایا ہوا ہے کہ ہم لوگ قطعاً نہیں چھوڑے گا. اگر ڈی سی صاحب ہم لوگ پر گولی چلاوے, ایس پی صاحب ہم لوگ پر گولی چلاوے, یہ ہم لوگ کدھر نہیں چھوڑے گا. سرکاری گودام میں خالی کرو, وہ جس کو بھی دیتا ہے وہ نامے آیا ہوا ہے, انشاءاللہ حق اس کو پہنچے گا. کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے. نمبر 2 بینڈر کا بات آ گیا کلوں کا, کہ کرنل صاحب نے بولا کہ کام مت کرو. بینڈر والا ادھر ڈی سی کا آفس میں کام کرتا ہے, ادھر کام کرتا ہے. ٹوٹل بینڈر اس کے انڈر میں, ٹوٹل ادارے نست نابود ہے, کچھ بھی نہیں. جو بولتا ہے ادارہ موجود ہے وہ بالکل بکواس ہے. کسی کا تحفظ نہیں, کسی کا تحفظ نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں 2024 سے لے کر 2025 تک ارنائی میں کتنا ٹینڈر ہو گیا؟ اربوں روپے کا ٹینڈر ہو گیا. آپ اسکرین پر ایک چیز دکھاؤ, یہ پیسہ کدھر گیا؟ اربوں روپے کا ہو گیا. ایک اگر کرنل صاحب نے بتایا میں مجرم ہوں, یہ نکال دیا, مجھے معلوم ہے, میں نے لکھ کر کے ڈی سی صاحب کو بھی دیا ہوا ہے, چیف سیکرٹری صاحب کو بھی دیا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی دیا ہوا ہے. ہمارا تو یہ فرض ہے کہ ہم لکھ کے تو اطلاع دے. دوسری بات یہ ہے کہ جراتوال کے دور میں 50 کروڑ کا بلڈنگ, 70 کروڑ کا بلڈنگ کڑے خوزڑی میں, شارک میں, وہ گر رہا ہے. آپ اس کو توجہ نہیں دے رہا ہے, کیوں؟ کڑے ہے, گر رہا ہے, لوگ انٹھے لے جا رہا ہے.
डी सी आप का पैसे क्यों नहीं इसी देते का हैं? दफ्तर है, दफ्तर बने हुए हैं उधर, अभी वो दफ्तर गिर रहे कर्नल हैं। साहब ने देखा हुआ है, वो तो कर्नल जाता साहब ने आता हमने है देखा है। ये वो खोजड़ी में आप लोग चौकियों के सामने 10 साल हो गया, इसको एक पैसा नहीं दिया हुआ है, अंधेर खाते में आता है, जब और पैसा आता है वो हड़प होता है, बात खत्म है, बस बोलता है पैसे का बात मत करो। दूसरी बात सर रेलगाड़ी के, रेलगाड़ी हम लोग के लिए सहूलत है। अभी हम लोग जो सिबी जाता है 5,000 या 6,000 रुपये किराया देता है कोयटे के रास्ते से, इधर हम लोग 1,000 रुपया दे हुए भी कम है, 1,000 रुपया दे हुए भी कम है। सबसे बेहतरीन चीज रेलवे है, अगर रेलवे का अरबों अभी- रुपए जियारतवाल ने दिया है। अभी आप अपना लेविस 455 आदमी आपका नफरी है, आप हाजिर करो, हमारा वाले करो। हम 10 लोग को एक क्या है, संजावी करोड़ क्या है, हम कवटा करोड़ भी कवर कर सकता है, संजावी करोड़ भी कवर कर सकता है, स्पिनतंगी करोड़ भी कवर कर सकता है। ये क्यों बता ले रहा है इस लोगों से? ये कौन ले रहा है? ये किसके पावर से, किसके कुवत से ले रहा है? ये मैं खास करके कर्नल साहब के नोटिस में लाता हूँ कि इसका छानबीन करो। लिस्ट है, डीसी साहब को बोलो मुझे असल लिस्ट दे दो, असल लिस्ट दे दो। पात सामान ये सलाम साहब है, ये नूर मोहम्मद साहब के घर का आदमी है, इस पर हमारा कोई भरोसा नहीं। ये सामान लावे आपके दफ्तर में, डीसी साहब के दफ्तर में खाली करे, तकसीम कर, हमारा इतराज नहीं है, इधर हमारा इतराज है, इधर हमारा इतराज है, इधर कतन हम नहीं छोड़ेगा। चेयरमैन साहब ये खबर है, देखिए एक बात करेगा, सलाम तो साहब का आप- काम आप- है कि घरों को तामीर करना है, राशन के साथ इसका कोई काम नहीं है, सच बात है। हम तो आप खामोशी से आप उस दिन ताने से भी भाग गया, एक वीडियो आप बनाया चेयरमैन हुआ था, था, आप भाग गया, आप खामोश से बैठो, अपना लंबर से फिर बात करो। अब चेयरमैन था, मैं गया बस, बस बात तो गलत उधर भी किया, नहीं मैंने चाय का बोला। खुलत से कभी इसके साथ बैठा हुआ है, कभी इसके खिलाफ वीडियो देता है, कभी उसके साथ बैठा हुआ है, कभी उसका तारीफ करता है, कभी वीडियो देता है, तारीफ करता है। वो अपना बात तो आप खुद करो। सही सही बस सही ओ, हमारे रिक्वेस्ट है सर कि हमारे लेविस बहाल हो जाए,